ओम हरि ओम ओम श्री गणेशाय नमः श्री परमात्मने नमः श्री वेद पुरुषाय नमः हरि ओम ओम पया पृथिव्यां पयो खदेव पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं ओम भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्तिः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं तदिस्नानं ओं तदिक्रावणो अकारिकं विष्णो रसशिवाजिनः सुरभिनो मुखाकृत्प्रणआयुगुं खितारिखत ओं भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः ददस्नानं समर्पयामि ददस्नानान्तिः पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं घृतस्नानं ओं घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनि घृते शुद्धो घृतं वश अनुखदमा वह अमाद स्वाहा कृतं त्रिखवक्षि हव्यं ओं भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः घृतस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं मधुस्नानं ओं मधुवातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्विन्नः सन्तो गतिः मधुनक्तमुतो ससो मधुमतपार्थिवकुङ्ग्रजः मधुद्योरस्तु नः पिता ओं भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं शर्करास्नानं ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं यबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओं भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः शर्करास्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं पञ्चामृतस्नानं ओं पञ्चनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सत्सुतसा सरस्वती तु पञ्चदः सोदेशे भवत्सरिता ओं भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गंगे यमुने सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओं नमो भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः भगवते आनंदेश्वराय नमो नमः श्री श्याम सदाशिवार्पणमस्तु ओं विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः हरि ओम विष्णु 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 हरि 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 ओम नमः परमात्मने श्री पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा परवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणं द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेतवाराः कल्पे देवस्वमनन्तरि अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे ऋषिकेशक्षेत्रे तपोवने आनन्दधामे आनन्देश्वर महादेव मन्दिरे मासानां मासोत्तमे मासे श्रावणमासे शुक्लपक्षे द्वितीयां तिथौ अद्या मंगलवासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक कर्णे अमुक राशिस्थे सूर्ये अमुक राशिस्थे चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यतिथौ मम यजमानः स्वस्थ श्रीमान् श्री ऐरन गोत्रोत्पन्नः श्री राहुल अग्रवालः त्रिकुंडा झारखंड निवासिनः जन्म दिवसस्य सु अवसरे आयुरारोग्ये सूर्यादिवृद्ध्यर्थं तथा च सर्वमंगल कामना हेतवे आदौ गुरु पूजनं तदनंतर भगवान् आनंदेश्वर शिवलिंगो परिरुद्राभिषेकं तदनंतर गो पूजन संकल्पं च अहं करिष्ये ओं जागतो दूरमुदेत देवं तदुषुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः प्रक्षाल नमः हरि ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम भूर्भुवः भगवान् सद्गुरुदेवाय नमो नमः ध्यानं समर्पयामि पाद्यादि संपूज्य सर्वोपचारार्थे गंगाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि भगवान् सद्गुरुदेवाय नमो नमः चन्दनं विलेपयामि त्वां गन्धर्वा कस्त्वं गस्त्वं बृहस्पतिः त्वामुखदि सोमो राजा विद्वामिच्छमादं चतः ओम भूर्भुवः भगवान् सद्गुरुदेवाय नमः चन्दनान्ते अक्षतां समर्पयामि अग्निस्नान्ते धूपं आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यम् ओम नाभ्यः आसीदन्तरिक्षं श्रेष्ठोद्यो होसानवर्तता तद्विहां भूमिसहस्रोत्रार्थालोकानकल्पेन नैवेद्यान्ते आत्मनिन्दनं समर्पयामि तदनन्तरम् आराधिक्यं कार्येतः ओम चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वारिष्ठ प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः कदलीगरुषं मृतं कर्पूरं प्रदीप्तम् आराधिकमहं कुर्वे तस्य मे वरदो भवः ओम भूर्भुवः भगवान् सद्गुरुदेवाय नमो नमः दिव्याराधिक्यं समर्पयामि दिव्याराधिक्यं दि आत्मनिं जलं समर्पयामि तदनन्तरं प्रार्थनाः कार्येतः
ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात्। भगवान सद्गुरुदेवाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। तदनन्तरं नमस्कारो बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गोविंदाय नमः सत्याय नमः हरि ओम ओम गौरी अकृतः सन्तु गौरी सन्तुष्टः गौरी सत्ता सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहं गौभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि पाध्यात्मिकं पूज्या सर्वप्रकारापि गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। चन्दनं विलेपयामि त्वां गन्धभागं त्वां दत्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखदे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यतः गौभ्यो नमः। चन्दनं विलेपयामि चन्दनान्ते अक्षतां समर्पयामि। अक्षतान्ते चरणकमलयो पुष्पाणि समर्पयामि। सुरभ्यः नमः जगन्मातायै नमो नमः। तदनन्तरं हस्तप्रक्षालनपूर्वकं धूपम् आग्रापयामि। धूपम् आग्रापयन् प्रदीपं दर्शयामि। हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यं निवेदयान्ति। आत्मनिन्दनं समर्पयामि। तदनन्तरम् अखण्डफलं समर्पयामि। ओम जाः फलनीलफला पुष्पाजास्य पुष्पिणीः बृहस्पति स्पर्शूता तानु मुञ्चन्त्वं रसः अखण्डफलान्ते आत्मेन्द्रं समर्पयामि। गोभ्यो नमः। तदनन्तरं हस्तप्रक्षालनपूर्वकम् आराधिक्यं कारयितः। ओम चन्द्रमा मनशो जातः सचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वारिश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनिप्रयासनि पशुपनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलामि करोत्वनं पयोदयितो अस्मासु धतः कदलीगर्भशम्भूतं करपूरं प्रदीपितम् आरात्रिकमहं कुर्वे तस्मै वरदो भवः। ॐ भूर्भुवस्वाहां गोभ्यो नमः। दिव्यारापिक्यं समर्पयामि। दिव्यारापिक्यां ते आत्मनिन्दनं समर्पयामि। तदनन्तरं प्रार्थनाकारितः गवां दृष्ट्वा नमस्कृत्वा क्रिया चैव प्रदक्षिणा कृतायेन सप्तद्वीपा सुन्दरा मातरा सर्वभूतानां गावा सर्वसुखप्रदा बुद्धिम् आकाङ्क्षा पुंसा नित्यं कार्या प्रदक्षिणः। गोभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो गौ माता की जय।